हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करबा आपनकर जियोग्राफी रो कंटेंट भू संबल। हमर नेचुरल रिसोर्सेस ऊपर गोटे क्लास मु ऑलरेडी अपलोड करि सारिची, थियोरी एंड एमसीक्यू। आज जो भू संबल क्लास टी आमे करबा एथिरे कंप्लीट थियोरी सहित 30 एमसीक्यू मध्ये आपण मानक पई मु नै आसीची। आपण सांगे सांग थियोरी टी बुझिबे एंड एमसीक्यू गुडिको करिबे, देले आपनकर प्रैक्टिस हे जिवो। एंड आपण मानक मोर जदि वीडियो गुडिको भलो लागुथाय लाइक एंड कमेंट करबाकू आदबे भूलिबे नै। एंड फ्रेंड्स, जदि सब्सक्राइब करी जॉइन करी जाउचंती आपण माने ओटीटी एंड जूनियर टीचर इजीली क्वालिफाई करि पारिबे। देखो फ्रेंड्स, आज आम डिस्कसन करबा भू संबल। पूर्व अध्याय रे आम प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस विषय रे डिस्कसन करथिले। तो प्राकृतिक परिवेश रु मिलुथिबा पदार्थ यथा पवन, सूर्य रश्मि, नदी, ह्रद, सागर जल, मृत्तिका, अरण्य, वन्य प्राणी, खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक संबल अंतर्गत। तो एगुड़िक सब आमे जो देखिले पवन, सूर्य रश्मि, नदी, ह्रद, सागर, मृत्तिका, अरण्य, एगुड़िक सब होची आपणकर प्राकृतिक संबल। तो प्राकृतिक संबल भितरे जो भू संबलटी रहुची सेटा होची प्राकृतिक संबल मध्यरे जाउची। हमर नेचुरल रिसोर्सेस मध्यरे जाउची आपणकर भू संबलटी। एंड फ्रेंड्स, आपण मान गोटे कथा कहि रखे, आपण मानकर जदि किछि भी पीडीएफ आवश्यक, कौनसी थियोरी रो पीडीएफ आवश्यक, ताले विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे मु आपण मानकू जो पीडीएफ मते कमेंट करिवे से पीडीएफ मु आपण मानकू देई देबी। आपण माने इजीली से पीडीएफ रु पढि पारिबे। तो भू संबल रो वितरण, भू संबलटी को केमिति भाग भाग करा जायछि। भू संबल आपणकर 29 भाग स्थल भाग एंड आपणकर 71 भाग जल भाग। आपणकर 29 भाग स्थल भाग। जदि आमे एटा को कंप्लीट पृथ्वी गोटे धरिबा, कंप्लीट गोटे पृथ्वी धरिबा, ताहले आपणकर देखंतु एठी आपणकर 29 भाग 29, आपणकर 29 भाग हला स्थल भाग। आउ टोटल 71, टोटल 71% है। तो फ्रेंड्स, एबे हमें जानी पाले मात्र 29 भाग हमर पृथ्वी रो स्थल भाग एंड 71 भाग रहिला आपणकर जल भाग। तो से 29 भाग जो स्थल भाग रहिला सेतिरे 7टी महादेश को नै गठित। ए जो हमर पृथ्वी रो 29 भाग स्थल भाग, ए 29 भाग स्थल भाग हमर 7टी महादेश को नै गठित। एई स्थल भाग हेउछि हमर मुख्य प्राकृतिक संबल। ताले हमर मुख्य प्राकृतिक संबल कोउटा? हमर जो मुख्य नेचुरल रिसोर्सेस ताले कोन? आपणकर एई जो 29 भाग स्थल भाग रे मुख्य प्राकृतिक संबल रहुछि। तो एई 7टी महादेश देखंतु, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। एई 7टी महादेश मध्यरु क्षेत्रफल दृष्टिरु एशिया हेउछि हमर बृहत्तम महादेश एंड ऑस्ट्रेलिया हेउछि हमर क्षुद्रतम महादेश। तो हमर बृहत्तम किए? एशिया एंड क्षुद्रतम आपणकर हला ऑस्ट्रेलिया। तो ए जो बृहत्तम महादेश एशिया महादेश मध्यरे, एशिया हेउछि हमर जो बृहत्तम महादेश ता मध्यरे थिबा भारत देश रे हम ओडिसा हेउछि गोटे राज्य। तो भारत एशिया महादेश रे अवस्थित एंड भारत भितरे ओडिसा हेउछि हम राज्य। तापरे हमें देखिबा फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिबा भू संबलर प्रकार भेद। ए जो भू संबल रहिछि तार प्रकार भेद, समुद्र पतनर उच्चता भेदरे भू भाग को 3 भाग रे भाग करा जायछि। पार्वत्य भूमि, मालभूमि, समतल भूमि। तो पार्वत्य भूमि कौन ना? अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ और पर्वत गुड़िकर गठित भूमि को पार्वत्य भूमि कहा जाए। अधिक उच्चता विशिष्ट पहाड़ और पर्वत गुड़िकर गठित भूमि रूप को पार्वत्य भूमि कहा जाए। मालभूमि तेबे काहाकू कहा जाए? अधिक उच्चता विशिष्ट पार्वत्य भूमि।
एंड अल्प उच्च नीच होइतिबा विस्तीर्ण पथुरिया अंचलକୁ मालभूमि कहा जाए। अल्प उच्च अल्प नीच होइतिबा विस्तीर्ण बहुत बाट जाए विस्तीर्ण हो जाइथिबो व्यापी जाइथिबो एही पथुरिया अंचलକୁ मालभूमि कहा जाए। एठारे मृत्तिकार स्तर पतला पथुरिया और जल धारण शक्ति कम। फ्रेंड्स जो गुड़िक मु अंडरलाइन करू आपण मानकु तो सब बेले कहिछि जे जते बेले भी आपण मोर क्लास करूचंती पाखरे कॉपी एंड पेन निश्चय रखंतु। तो जोटा अंडरलाइन करूछि लेखि नियंतु। तो पार्वत्य भूमि मालभूमि मालभूमिर मृत्तिकार स्तर पतला पथुरिया और जल धारण शक्ति कम। समतल भूमि समुद्र पतनरु अल्प उच्चरे समान प्राय थिबा भूमि। आपणकर पार्वत्य भूमि हैला बहुत अधिक उच्च एंड मालभूमि हैला अल्प उच्च नीच बट समतल भूमि हैला अल्प उच्चरे समान प्राय थिबा माने भूमि रूप सहित समान थिबो। एठी उच्च नथिबो मालभूमि भलिया उच्च नथिबो कि पार्वत्य भूमि भलिया अधिक उच्च नथिबो एहा भूमि रूप सहित समान प्राय थिबो ताहा हेउची समतल भूमि। समतल भूमि रे कोन हुए मृत्तिका स्तर बहळ और जल धारण शक्ति अधिक। मालभूमिर जल धारण शक्ति कम बट समतल भूमिर जल धारण शक्ति अधिक। एबे देखिबा पृथ्वीर विभिन्न भूमि रूपर उपस्थिति और नाम। मुख्य पार्वत्य भूमि एशियार हिमालय यूरोपर आल्पस उत्तर अमेरिकार रॉकी दक्षिण अमेरिकार आंडीज एगुड़िक सबु मुख्य पार्वत्य भूमि और अंतर ए पार्वत्य भूमि गुड़िक थिबा महादेशर नाम। एबे देखिबा मुख्य मालभूमि गुड़िक आपणकर तिब्बत और गोबी एशिया महादेशर स्कांडिनेविया यूरोपर कानाडियन सील्ड उत्तर अमेरिका ब्राजिल और पाटागोनिया दक्षिण अमेरिका पश्चिम ऑस्ट्रेलिया आपणकर ऑस्ट्रेलिया मुख्य मालभूमिटी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया रे रहिछि। नेक्स्ट देखिबा फ्रेंड्स आफ्रिकार अधिकांश अंचल मालभूमि। आफ्रिकार अधिकांश अंचल होची मालभूमि। एबे देखिबा समतल भूमि। मुख्य समतल भूमि गुड़िक साइबेरिया समतल भूमि एशियार मुख्य समतल भूमि होची साइबेरिया। केंद्रीय समतल भूमि उत्तर अमेरिकार केंद्रीय समतल भूमि। आमाजन पाराना पारागुए अववाहिका दक्षिण अमेरिकार। नील और कंगो नदी अववाहिका समतल भूमि आफ्रिकार। गांगेय समतल अंचल भारतर। तो फ्रेंड्स एगुड़िक सबु पार्वत्य भूमि मालभूमि और समतल भूमि आमर पृथ्वीर कोउठी सबुठु आमर प्रतिष्ठित पार्वत्य भूमि मालभूमि और समतल भूमि ता ना गुड़ा आपण जानिले। एबे देखिबा गोटे इंपोर्टेंट पृथ्वी रे थिबा मोट स्थल भागर 30% भाग भूमि रे मोट जनसंख्यार 90% लोक बास करती से गुड़िक पृथ्वीर जनबहुल अंचल। ताले पृथ्वीर जो मोट स्थल भाग रहिला आपणकर 29% सेतिरु 30 भाग रे रहिले पृथ्वीर मोट 90% लोक। ताले आपणक मन को आसुतबो आउ जो 70% भूमि रहिला ताहा कोन होतबो 30% रे लोक रहिले 90% लोक आउ जो 70% भूमि रूप रहिला सेगुड़िक आपणकर जन विरल अंचल। शतकड़ा मात्र 10 भाग लोक बास करुथिबारु सेगुड़िक जन विरल। एई 29% रु 30 भाग रे लोक रुहंती 30 भाग रे रुहंती 90% लोक केते 90% लोक रुहंती आउ जो 70% रहिला आम पृथ्वीर से 70% रे मात्र आम पृथ्वीर 10% लोक रहुथिबारु ताकू कहंती जन विरल अंचल। कोन कहंती जन विरल अंचल। तो भारतर समुदाय भूमिर शतकड़ा प्राय 54 भाग कृषि कार्य हुए 19 भाग जनबसती 4 भाग स्थायी चारण व गोचर भूमि। भू संबलर व्यवहार एबे देखिबा भू संबल को आपण किभली व्यवहार करूचंती। प्रथमे जनबसती स्थापन करूचंती
ଦେନ୍ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପଶୁପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ବନୀକରଣ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଖଣିଜ ଉତ୍ତୋଳନ, କାରଖାନା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳର ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହଉଛି ତାର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମୃତ୍ତିକା, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଜନସଂଖ୍ୟା, ଶିକ୍ଷା, ବୈଷୟିକ, ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଯୋଉଠି ସବୁ ହଉଛି ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଖିନେବେ। ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଭୂମିର 11% ଭୂମିରେ ପୃଥିବୀର 11% ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, 26%ରେ ଚାରଣ ଭୂମି, 31% ବନଭୂମି, 32% ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଦେଶର ଭୂ ବ୍ୟବହାର। ଭାରତରେ କୃଷି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଶତାଂଶ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତର ଯେତିକି ଭୂମି ରୂପ ସର୍ବାଧିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଯେତିକି ଭୂମି ରୂପ ରହିଛି ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭାରତର ଅଧିକ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କୃଷି ପାଇଁ ହୁଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଧିକ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ହୁଏ। ଏଣ୍ଡ ଜାପାନରେ ଅଧିକ ଭୂମି ବନଭୂମି, କାନାଡାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। କାନାଡା ତାର ଅଧିକ ଭୂମି ରୂପକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ, ବଟ୍ ଜାପାନରେ ବନଭୂମି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଚାରଣ ଭୂମି, ଭାରତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭୂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦବ, ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ? ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ। ଏଣ୍ଡ ଜାପାନର ଅଧିକ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ? ନା ବନଭୂମି ପାଇଁ। ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା। 100% ଜମିରୁ ଭାରତର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ 54%ରେ, 4% ଚାରଣ ଭୂମି, 23% ବନଭୂମି, ଜନବସତି 19%ରେ। ଭାରତର। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 47%, ଚାରଣ ଭୂମି 5%, ବନଭୂମି 32%, ଜନବସତି 16%। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମି ରୂପର ଭାଗ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ମଣିଷର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଯାହା ଥିଲା ଆଗରୁ, ଏବେ ସେଠି ଜନବସତି ଓ ଚାଷ ଜମି ହଉଛି, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ କଣ କରାଯାଉଛି? ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଉଛି, ଜନବସତି କରାଯାଉଛି, ସବୁଆଡେ ଜନବସତି ରହୁଛି। ଚାଷ ଜମି ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଠି ଜନବସତି କରିଦିଆଯାଉଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ କରିଦିଆଯାଉଛି। କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ମାନବୀୟ କାରଣରୁ ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। କଣ ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟର କାରଣ? କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ, କେତେକ ମାନବୀୟ କାରଣ। ଜନବସତି ନିର୍ମାଣ, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଖଣି ଖନନ, ଏଇ କାରଣ ଦ୍ୱାରା, ମାନବୀୟ କାରଣ ଦ୍ୱାରା ଭୂମି ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି। ଏଣ୍ଡ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ, ମରୁକରଣ, ସୁନାମି ଯୋଗୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି। ମାନବୀୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 33% ଭୂମିରେ ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିସ୍ଥିତିକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 33% ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଗଡାଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବେ, ପଥର ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଧୋଇ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭୂମି କ୍ଷୟ ହବ ନାହିଁ। ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯଦି ନାଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ମୃତ୍ତିକାର ଉପର ସ୍ତର ଆଉ ଧୋଇବ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝାଉଁ ବଣ, ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣ କରେ। ନଦୀର ବକ୍ର ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବୁରୁଜ ନିର୍ମାଣ,
ନୂତନ ବନୀକରଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା, ପଶୁ ଚାରଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ କେବଳ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲେ। ତାର MCQ ଏବେ 30ଟା MCQ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୃତ୍ତିକା ସମ୍ବଳ, ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ଜଳ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ତ ଆଜି କେବଳ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ। ମୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଚିତ୍ର କାଟିକି ଏବେ ବୁଝେଇକି ଗଲି। 26, 27, 28, 29 29 ଭାଗ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଓରି ସହିତ MCQ କାହିଁକି ଦେଲି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥିଓରି ପଢିଲେ MCQ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଭାଇଜ ହେଇଯିବ। ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ 71% ହଉଛି ଜଳ ଭାଗ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଶତକଡ଼ା 6%, 7%, 8%, 9%, 6%, 6 ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। 51, 52, 53, 54 ଏବେ କହିକି ଗଲି କି ନାଇଁ? ଭାରତର ଶତକଡ଼ା 54 ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜନବସତି ରହିଛି। ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜନବସତି ଭାରତର ଶତକଡ଼ା 19, 20, 21, 22 19 ଭାଗ ଭୂମି। ଭାରତରେ ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ରହିଛି। 1, 2, 3, 4 4 ଭାଗ ଚାରଣ ଓ ଗୋଚର ଭୂମି ରହିଛି। ଭାରତର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। 21 ଭାଗ, 22 ଭାଗ, 23 ଭାଗ, 24 ଭାଗ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହଉଛି 22 ଭାଗ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଟା ଡିଫରେନ୍ସ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ 54 ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 47 ଭାଗ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜନବସତି ରହିଛି। 15, 16, 17, 18 16 ଭାଗ ଭୂମିରେ ଜନବସତି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଶତକଡ଼ା ଡେଶ ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। 30, 31, 32, 33 32 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ବ୍ରାଜିଲ ମାଳଭୂମି ଡେଶ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ବ୍ରାଜିଲ ମାଳଭୂମି ଡେଶ ମହାଦେଶରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଲପସ ପର୍ବତମାଳା ଡେଶ ମହାଦେଶରେ ରହିଛି। ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ୟୁରୋପ। ଆଲପସ ପର୍ବତମାଳା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମୋଟ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ କେତୋଟି ମହାଦେଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? କେତୋଟି ମହାଦେଶ? 5, 6, 7, 8 7ଟି ମହାଦେଶ। ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା। କେଉଁଟି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ? ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଏସିଆ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ। କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ? ଏସିଆ, ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତ ପୃଥିବୀର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମହାଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କେଉଁଟି ମହାଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ମହାଦେଶ ହେଇଥାଇପାରେ ବଟ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକା, ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ୟୁରୋପ। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି କେବଳ ସବୁ ଦେଶ ମହାଦେଶ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଗବେଷଣାଗାର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଅଲଗା କୋଉଟା? ଏସିଆର ହିମାଳୟ ଠିକ ଅଛି। ୟୁରୋପର ଆଲପସ ଠିକ ଅଛି।
उत्तर अमेरिकार रॉकी ठीक अच्छी दक्षिण अमेरिकार पाटागोनिया एटा आपणकर भिन्न केउटी मालभूमि नुहे मालभूमि नुहे तिब्बत गोबी आंडीज स्कांडिनेविया आपणकर आंडीज हेउची गोटे पार्वत्य भूमि आंडीज हेउची पार्वत्य भूमि केउटी भारतर पार्वत्य भूमि नुहे हिमालय आरावली विंध्य आल्पस आपणकर आल्पस अन्य ठारू भिन्न एशिया साइबेरिया यूरोप स्कांडिनेविया दक्षिण अमेरिका आमाजन नदी अववाहिका आफ्रिका कंगो नदी अववाहिका टेबुल टी देखैथिली तो अलगा कोउटा यूरोप स्कांडिनेविया केउ देश रे चारण भूमि अधिका रहिछि चीन कानाडा ब्राजिल ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया रे चारण भूमि अधिक रहिछि निम्नोक्त केउ देश रे सर्वाधिक शतांश कृषि भूमि रहिछि फ्रांस भारत जापान रूसिया भारत निम्न केउ देश रे सर्वाधिक शतांश चारण भूमि रहिछि युक्तराष्ट्र अमेरिका रूसिया युक्तराज्य भारत युक्तराज्य भू व्यवहार मानवीय नियामक नुहे श्रम शक्ति खनिज प्रयोगात्मक कौशल जनसंख्या खनिज खनिजटी आपणकर मानवीय नियामक नुहे प्राकृतिक नियामक पृथ्वीर मोट स्थल भागर शतकड़ा 30 भाग भूमि रे पृथ्वीर मोट जनसंख्यार केते भाग लोक वास करती एबे कहिकी गली 70 80 90 100 आपणकर 30 भाग भूमि रे 90% लोक रुहंती आउ 70 भाग भूमि रे मात्र 10% लोक रुहंती बोली आउ 70 भाग को जनविरल कहा जाए तो 30 भाग भूमि रे 90% लोक रुहंती केउ पार्वत्य भूमि उत्तर अमेरिका रे अवस्थित आंडीज आल्पस रॉकी हिमालय आपणकर रॉकी केउ जोड़ीटी ठीक नुहे सबु बेले नुहे टाइप रो क्वेश्चन को भल भाबे करिवे नुहे टाइप रो क्वेश्चन देकी आपन को कंफ्यूज कराए अमेजन दक्षिण अमेरिका ठीक अछि पाराना पारागुए उत्तर अमेरिका एटा आपनकर भूल अछि कंगो अववाहिका अफ्रिका साइबेरिया एशिया ठीक अछि पाराना पारागुए उत्तर अमेरिका एई जोड़ीटी आपनकर भूल थिबारु एटा आपनकर जोड़ीटी ठीक नुहे तो फ्रेंड्स एठी हमें 30 एमसीक्यू एंड भू संबलर थियोरी डिस्कशन कले जदि आपण मानको भलो लागे लाइक एंड कमेंट करबा को आदौ भी भूलिबे नाही एंड जो थियोरी रो पीडीएफ आवश्यक मते कमेंट करिवे मु आपनको विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल ले देई देबी एंड आपण माने जदि आज मो चैनल ले नुआ अछंती एंड सब्सक्राइब करी जॉइन करी जाउछंती तो ओटीटी एंड जूनियर टीचर क्वालिफाई करबा इजी हे जको आज पय एतिकी टेक केयर।